Hey guys, good morning. Abangan tayo ng Pilar Sorsogon. Yan, bali 5 yung kinarga natin, 4 yung pinuling natin. Makachamba lang. Hindi natin sigurado kung mananalo tayo sa pulling, pero nag-ano tayo, nag-try tayo, di ba? Abang-abang yung mga YB natin. Okay, abang-abang tayo. Time check is 8:18. Yan, 8:18 guys. 8:18. Bali 7 AM pinawalan. Datingan na yun guys. Abang tayo. Okay guys, abangan na tayo. May mga nagdadaanan na. Pero sana makasabay yung ibon natin. Okay, abang-abang. Guys, may ibon na tayo guys. Sok 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 sok. Pasok 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 pasok. May ibon na tayo. Sok 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 sok. Sok 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 sok. Pasok 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 dali. Ako, tambay pa. Sok 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 sok. Pasok. Sige. Pasok 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 pasok. Pasok 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 pasok. Pasok 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 pasok. Tambay ka ha. Agad mo. Maraming pagsabi ka na ko ah. Padarwa ka nag-aagi. Ah. Number. P6. T. Oh. 6. 33. 33. 2K. Go. 2. Go. Ayan guys, yan. Meron pa isa guys. Dalawa na. Ano? Meron 1193. 1193 tayo guys. Sige, sige. Yan, dalawa. May isa pa. Lilipad-lipad pa guys. Balik ko. May isa na rito. Lumilipad pa guys, isa natin. Sayang, 1-2 pa sana speed. Rumaronda pa yung nila. Yung dalawa pa tayo guys, rumaronda pa. Sayang. Rumaronda pa guys, bitin pa yung dalawa natin. Pasok, pasok, pasok. Sige, pasok, 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 pasok. Asa na? Rumoronda pa guys, ronda pa mo. Yan, yan, yan. Sige, baba. Pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. Sige, pasok, 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 pasok. Nako, nagsabayan na lahat. Ang dami na. Nagsabayan na, dumating. 5 na, kulang na lang tayo isa. 5
na guys yung ibon natin guys. Okay, pasok. Number 10. Oh. W6 49 8N. 9, 8. Go. One. Ha? 1153. Ay, 1159 pa lang. Ano ba? Dati narita. Pwede ko makita na kasi usatan. Number go. Oh. W3 839F. 8, 3, 9. W. W3 8, 39F. 3, 9. Tama man. Tanda po mga wakte. Ay, E. Ibaya. W3, 8, 3. 9A. Ayan. $1125. Ha? 1125. Yan mo muna dito. Okay guys. Yan. Di ano muna tayo. Showbird muna tayo. Kulang pa tayo isa. Hindi na natin tigka-clock. Yan. Galing ng North. Kompleto na guys yung ano natin. Training natin sa Pilar. Ay Castilla, Sorsogon. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali yan yung nanguna natin kanina na ayaw pa pumasok. Dala ko sa stick. 1193 pa speed natin yan. Halos 11 naman lahat guys yung ano natin, yung speed natin. Ito 11 pa yan sigurado. Itong last na ano hindi ko na i-clock. Ito hindi na natin i-clock. Okay, titingnan muna natin yung ano natin sa clocking kung pang ilan tayo. Bali papakain na tayo. Dito na ako ano ng pakain para nasanay. Bali speed natin guys ano nasa 1193. 1-3 yung mga kalaban natin guys. Lupit. Good luck and congrats sa inyo. Yan okay lang, training pa lang naman at least kompleto yung anim natin. Lahat sila nasa 1-1 pang mga speed. 1 to sana tong isa ko kaya lang ay tambay po more. Okay.
Yan sila. Kompleto yung 6 natin. Okay. Kalimutan mag-like and share guys ha, sa aking mga vlogs and videos para lagi kang updated. Yung mga YB natin na bago, ito sila. Yan sila guys. Yan, bali mga high bloodline natin yung guys. Ito, yan. Teka, parang may mali guys. Parang may mali tayo. Nako, may umuwi pa tayo guys na CS. Yung matagal nating may isa tayong umuwi. Nako, akin to. Oo, ibon ko to. Yan, ibon ko nga to guys. Kapatid yan itong isa na to. Yung guys. Nako, may umuwi pa sa atin. Ang tagal na ano pa yung mitos pa yun eh. Nakaalala. Hindi na muna natin ito yan. Yan, kapatid yan guys nitong isa ko. Yan. Ito. Ayan siya. Nakaalala. Naalala ko yan CS. Yan. Naka-CS siya. Pero okay lang. Salamat doon sa nag-alaga at binitawan niya. Okay. Ganito na lang guys.